Oh. Wow. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is Hello guys! So magluto tayo ng buong manok. Ayan. So parang tukstubo guys. So malinis na yan. So ayan, may black pepper nito. Tapos may apple tayo at saka orange. May sugar. May ano din tayo dito na pineapple. New recipe. May spring onion. May tanglad tayo guys. Ayan, ang daming tanglad oh. Ilagay natin sa ilalim. Tapos, yan, loya, sibuyas, spring onion, and black pepper. Tapos, andito yung mga ingredient. Ayan, mga sauce. Vinegar, oyster, tuyo, o ketchup. So, let's go. Mag-ano na tayo guys. Una, iano natin yung ilagay tayo. Kayo na mag-estimate ha. Tapos, vinegar. 3 kutsarang vinegar. Tapos oyster. 1, 2, 3. Tapos sugar. Ayan. Tapos ketchup. Kailangan may ketchup. Ayan, i-mix natin. Hindi na ako mag-asin ha kasi ano na ito. Ayan. So, ilagay na natin dito ang sauce. Hindi natin ubusin. And then, ilagay yung marami tayong tanglad. Ayan, mabango po. Tapos, lagyan ng black pepper. Ayan. At saka orange. Lagay natin sa loob. At saka apple. At saka garlic. Garlic na. At saka ginger. Ayan. Lagay ninyo. Ayan para lalo masarap. Ito guys. Lagyan natin ng sauce. Ito kamaya pang sabaw. Okay. So atong papulakan guys. So, atong ilunod po dili na balik sa ibabaw guys. Nya. Atong ibuhos ang sauce. Kunya og ibuhos nato ang pineapple. Oh. Na. Ano guys, ayan na yung ano natin, tsuksugok pagkalamihan guys. Wow, wow. Juicy kay guys. Grabe ka juicy. See? Look. Very delicious guys. Yan ang sauce niya guys. Yummy. See? Wow. Oh. Ang sarap. Oh. Wow. Oh. Ang lambot. Ang sarap. Grabe. Ang sarap. Grabe.